What is up guys, Sir Jason J here. So ngayon guys, may ituturo ko sa inyo kung paano nga ba speedshot sa shotgun na Fanatic and then mag-span sa octopus na missile guys. Then kung paano nga ba tumalon sa may tin man na hindi na kailangan gumamit ng jump pad ni Sunil or ni Yong. So guys, umpisahan na natin to. Go! A new Reaper has arrived. Okay guys, no, so dito naman guys sa may speed shot yan guys sa Fanatic. So kailangan nyo guys may enhance kayo guys dito na armor guys. Kita nyo sa baba kulay green yung upgradable armor natin, no. Dapat kailangan guys upgradable yung armor nyo bago nyo magawa to. So ano nga ba gawin yung guys? So click lang natin tong B and guys pagsabayin nyo lang yung B tapos yung pag shot ng barrel. Okay guys, kita nyo guys. Reloading. So, Hold on. pagsabayin nyo lang siya guys. Una, click nyo tong B and then click. Basta guys, pagsabayin nyo lang. Mabilis na pumutok yan. Ito. Click natin ha. Guys, kita nyo guys. Dapat guys, upgradable yung armor nyo. Yun lang guys. And then next naman tayo. Okay naman guys dito guys. So, paano nga ba mag-spam na ito guys? So, ayun guys. Tutok nyo lang guys kung saan and then dapat guys dalawa lang mabawas o apat dito sa may tuldok na yun guys. So testing natin 1, 2 at least dalawa lang guys. Tatlo ayun guys, kita nyo 1, 2 tapos reload 1, 2 reload 1, 2 reload. Click nyo guys 1, 2 tapos click R to reload. Dapat guys dalawa o apat lang mababawas para mabilis. 1, 2 guys, kita nyo guys 1, 2 1, 2 3, 4 at apat o apat, dalawa yan guys. Sunod na yan guys, pagkakonlate nyo ayan o, handle na yan guys. Ayan guys, diba guys, yun lang guys yung pagtutok. 1, 2 and then 1, 2, 3 reload. Huwag lang papalagpasin guys ng ng 5, 6, 8 pagka-click nyo ng 2 click okay tao and then reload, click reload, click reload, click reload. Ayan, ganyan lang guys mag-spam ng guys ng missile dito sa sasakyan na to na octopus, no. Okay guys, so next naman tayo guys. Using medkit. Double kill. Ready to go. Reloading. Shh, I'm busy bandaging.
kill. Reloading! Hold on! Time to fly! Open fire! Safe Ambushed! zone will retract in 30 seconds. Restoring shield! Okay guys, no? That's done. So guys, no, kung paano umakyat nun guys, I pumunta sense doon sa danger. taas. Hey Kung hindi ka guys! Over gumagamit here! ng sunil or yung jump pad nila guys, ka gumagamit nun. Paano nga ba umakyat doon nang wala jump pad ni Sunil and Yong? So ganito lang yan guys. Ano guys, kung nandito tayo sa Tin Man guys, paano nga ba guys dito guys umakyat dito I nang wala sense yung jump danger. pad ni Yong or ni Sunil? So paano yun guys, no? So tuturo ko sa inyo. Alam po guys na madami na nakakaalam nito, pero yung mga hindi pa nakakaalam guys, so kung paano gawin guys dito, ganito lang. So talong kayo dito guys, talon lang kayo dito sa may kuwang na to guys, sa may bintana. Tapos E muna guys bago Q. Okay, so talon, Q, tapos Q. Yan guys, no? So napakadali lang guys. Effective rin siya guys kahit sa ang bahay dito guys. Ganun lang gawin nyo. So ayun guys, so ganun lang ulit. Time to fly! So talon, E sabay Q, E, Q. Ayun guys, no? Ayun guys. So ganun lang gagawin nyo guys. Supply ship en route. Guys, no, dito ko natapusin na itong video na to. So sana nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe this channel and like button para naman updated kayo sa mga bago natin upload. So let's go. A new Reaper has arrived.